O, lahi po niya siya nga pagtulunan. Makaingon jud ko igsuon nga nakapabag-o gid sa ako, nakapaundang gid sa ako sa inom. Ang Ginoo ra gyud, tinuod jud ni siya, real gigay ni siya. Sa tinuod lang ang Ginoo ra gyud. Kaya no, sa una, wala pa may gusto ka nakatry anang inom. O gusto ka nakatry ana. Until one time nga gi-allow na ko ba nga mo inom. Sus, nahimo na mahinuon akong bisyo. Kay every time nga mag-inom ko, mag-English speaking man ko. Every time nga mag-inom ko, kay di ko maulaw. So, dito rin ko nakahuna nga, ay, nindot, mag-inom na ya. Sige, testingan ako, bisa gamay lang, para ma-confident ko ba. Dayon, dili ko maulaw, magsulti, sakto pagig ako mga English. So, nakaanak ko ba nga, nindot, sige, di kayo mag-inom. Unya, pag mag-inom pagig ka, makatulog pagig ka. So, nabutang na inoon nga, maunay no ang nahimo na kong rason, anong gainom ko? Unya, pag panahon nga heartbroken, da inom. Grabe to kung asa ang hanggat sa inom ala tuwa tagay din tanan nga pag tagay magpas ako'y musaluan na inom-inom. No, grabe gito kay nga experience sa una. No, nakain ko ba nga once giday testingan nimo sa kabutang, maglisod na day kag biya ana. Then nagtuupod ko nga ang laki po'y makapaundang sa kus pag-inom. Na hinuon ni samot na may hinuon nga akong pagkapalahubog. Di man ina palahubog pero mo duty jud ko nga hangover sa una. Unya, pero dili po ko something nga kanang kuan bitaw gid kay formalon Japon kay ba. Dayon ni abot sa point nga nailhan ako ang Ginoo, nailhan ako si Jesus. Dito dayon, abi na ko tao makapabago sa ako, si Jesus ra gid ay. Nga naman, sukad nga na-encounter na ako si Jesus, iyang gugma, dito na ko nahibalaan nga naagi din nag-value sa kuha. And if kabalo ka sa nag-value sa imuha igsuon, therefore, imo pong i-preserve ang imong self. Imo pong i-value ang imong self nga gihatag ni Lord sa imuha. No? Nindot kayo sa feeling nga, pag abot na ako sa church, kanakana din ko nga, niabot gid sa point kapag depressed ko, kay murag lami, di kay mag-inom ba, pero mas gapatig babaw ang espiritu sa Ginoo diri sa sulod sa ako nga Lord dili na gyud ako ni buhaton. Di na gyud ko mobuhat ani because dili ko gusto nga masakitan ka. Nan ako si Lord nga Lord dili na ko gusto buhaton ni kay dili ko gusto nga masakitan ka. Kabalo kay igsuon si Lord lang ang nagpabag-o sa kuha. Si Lord lang ang nagpawala sa kog inom. Bisan pagpila pa nakabuk mag hanggat sa ko di nagig ko. Kay nga naman ang balaang espiritu nga nagpuyo sa atua, mao to'y maghatag sa tug confidence. Ang Holy Spirit nga nasa tua, mo to'y mutudlo sa tua unsa isulti. So nagpasabot, dakog function ng Holy Spirit, imbis kay, di ba, maghubog-hubog ta, aron mapuno ta sa ilim nung makahubog, dito nun ta dapat mahubog sa Holy Spirit nga mabuhong ta o mapuno ta sa balang espiritu. Kabalo baka total opposite yung kayo, di ba? Tanawa gani. Kung hubog ka sa ilim nun or ka ng mga bino, di ba saba kay ka, kasulti ka og mga tinuod. Dili ka maulaw magsulti. Pero lahi po di ay kung mapuno ka sa balang espiritu nga naman. Kung mapuno ka sa balang espiritu, di ka maulaw masulti. Bahin sa pulong sa Dios. Di ka mahadlok magsulti sa pulong sa Dios tungod kay gigamhan ka sa balang espiritu. Tungod kay napuno ka sa balang espiritu. Amen? So, ang tinuod nga transformation igsuon, kanang moingon bitaw nga, naaman sa kong Ginoo, pero grabe, gihapon kaayo mo inom. Wala pa siya kaayo diha ni dig down. Proseso man ang tanan, dili man diretso kay ako, proseso man Japon. Pero ang tinuod jud na transformation o na-encounter sa Ginoo is naagyud siya kabag-uhan. Meaning, ang daan niyang kinabuhi, iyan na itong gipatay. Amen? Muna makain ko nga, grabe gid kay kamaayo ang Ginoo. Siya ra nakapaundang sa ako, abi na ko tao makapaundang sa ako sa inom. Siya ra gyud. Ug siya ra gyud hangtod sa kahangturan. Muna ko ikaw, kung willing lang sad ka, lisod man sad kaayo, pero kung nakailag ka sa Ginoo ni Jesus, di ani mabaluan unsaon pag-value ang templo niya. Pero dili sad sa anang aspect ha, kani ako gisulti sa inyo bahin ra ni sa inom. Mapwede gid siya maundangan. Kaya maora man po na akong na-experience nga naundangan jud nako. So, muna siya dalagon ang Ginoo sa itong kinabuhi.